तमाम साथियों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मुख्तसर नोटिस पे आप लोग आए हैं। आज तवक्कुल थी कि ये बजट पेश करेंगे, लेकिन आपको पता है कि इनसे कोई मैनेज नहीं हो रहा। एक तरफ IMF की शराइत हैं, दूसरी तरफ उनकी अपनी एलाइज के अंदर जो मामलात है वो आप इससे बहुत वाकिफ हैं। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि इस वक्त ये हुकूमत माशी तौर पर इस मुल्क को इंतहाई, जिस तरह कहते हैं ना कि इन्होंने माशी तौर पर अपनी आवाम का कत्लेआम किया है। यानी आप देखें कि काश्तकार, इंडस्ट्रीज जितनी भी है हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट और मजदूर तबका, तमाम तबके जो है ना इस वक्त परेशान है। सिर्फ मैं पंजाब की बात करूंगा, काश्तकार की जो हमारे साथी वो भी डिटेल में बात करेंगे। यानी जो सबसे बड़ा इनका क्रॉप है वो गंदम का है, और गंदम के साथ जो हुआ कि एक तरफ तो उसकी कीमत का तयन नहीं हुआ, जिसकी वजह से किसान जो थोड़ा बहुत उसकी तवक्कुल थी कि उसको अच्छी कीमत मिलेगी, और हमारे वक्त में जब हमने इसके लिए बाकायदा कीमत का तयन किया और लाजिम किया कि हम किसान से गंदम खरीदेंगे, तो उस वक्त किसान को बहुत ज्यादा फायदा उसका हुआ। और ये गुज़िश्ता जब से PDM हुकूमत आई है, उसने कोई जो है ना गंदम की कीमत का तयन नहीं किया, और इसकी वजह से गंदम के किसान जो उसको नुकसान हुआ है वो 2.1 ट्रिलियन रुपीज, जो स्टैटिस्टिक के मुताबिक है, एक किस्म किसान की काश्तकार वजह से बता सकते हैं। और फिर इंटरेस्टिंगली ये है कि उन किसानों को ये भी मजबूर किया है कि वो अपना गंदम बाहर बेच भी नहीं सकते, अपना लेता भी नहीं है और बाहर बेचना भी मजबूर किया। जो आलू के किसान हैं उनकी तकरीबन 80 से लेकर 100 बिलियन उसको नुकसान हुआ। इस तरह जो कपास के किसान हैं, जो गेहूं के किसान हैं, ये बेसिक दारों पर भी है, संबोधा से इनको पूरा है। ये सिर्फ एक भी ऐसा किसान का वो नहीं है कि वो ये कह सकते हैं कि अभी कोई रिलीफ जा, किसान को तो बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया। मजदूर की हालत है कि पहले तो बेरोजगारी है। फैसलाबाद की जो इंडस्ट्री है वो इस वक्त जो है ना, मैं खुद एक साल पहले हम गए थे, आपके पास तो आए थे, जितनी इंडस्ट्री हमारे ख्याल थे उनके साथ हमारी मीटिंग हुई थी, वो बेचारे रुल रहे थे। जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो बिल्कुल बैठ गई है इनकी नाकाम पॉलिसी की वजह से। हमारे वक्त में हमने टेक्सटाइल में स्पेशल पैकेजेस दी और वहां उस वक्त मजदूर नहीं मिल रहा था, और अभी पूरी पोजीशन देख रहे कि उधर इंडस्ट्रीज की क्या पोजीशन है, जो उधर सीपेट की इन्होंने इंडस्ट्री बनाई है उसकी क्या पोजीशन है। साथ साथ जो खेनू, मतलब आप पंजाब में तो सबसे ज्यादा जो है ना मतलब खेनू प्रोड्यूसिंग सूबा है, जो उसकी हालत है, तो किसान तबाह, इंडस्ट्रीज तबाह, मजदूर के लिए रोजगार नहीं, और बिजली इतनी महंगी कि वो मुमकिन नहीं है कि आप जो है ना एक तरफ कहते हैं कि लोग चोरी करते हैं, फिर आप इतनी महंगी बिजली देते हैं कि लोगों की औकात ही नहीं है कि वो पेमेंट करें। अच्छे अच्छे लोग, शरीफ लोग जो है ना वो कर रहे हैं। और इंटरेस्टिंगली आपकी जो मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, वो मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़ के जा, तकरीबन 90 से 100 के करीब जो है ना मल्टीनेशनल कंपनियां मुल्क छोड़ गई हैं, जिसमें बड़े बड़े मैं चंद नाम लेता हूँ, जिन्हें फाइबर्स है, PNG है, शेल है, यमाहा है, टिरिनार है, बायर है, ऊबर करीम है। तो ये इंडस्ट्री जो है ना, सीमेंट है, तो इस तरह की सारी इंडस्ट्री जो है ना जीवन छोड़ के गए। मुझे था ये PDM की हुकूमत, हमारे बारे में जो उन्होंने नैरेटिव बनाई थी कि जो इकोनॉमी को उन्होंने तबाह बर्बाद किया, हमें ऐसा मतलब शाहबाज भी लेके, शाहबाज पता नहीं क्या चीज है, वो आएगा और सब कुछ बनाएगा और बहुत बड़ी तरक्की होगी। बताया जाए स्टेटिस्टिक्स से कि कितनी इन्वेस्टमेंट आई है पाकिस्तान में, कितनी इन्वेस्टमेंट है, नंबर 1। नंबर 2,
یہ بتایا جائے کہ اس وقت جو آپ کی مہنگائی کا جو شرح ہے اس وقت کیا ہے اور اس وقت کیا ہے. تقریباً یہ 100% سے زیادہ جو آپ پرسنٹیج بنائے نا اس سے زیادہ بنتا ہے. اسٹیٹسٹک لے دیں گے, میں اپنی بات مختصر کروں گا لیکن میں صرف اتنا کہتا ہوں. اور ساتھ ساتھ ظلم کیا ہے جس صوبے سے میں تعلق کر رہا ہوں, یہ ظلم اس کے ساتھ یہ کر رہے ہیں کہ یہ اپنی منمانی جو NFC میں جو شیئر ہے, جو NFC میں شیئر ہے, یعنی ہمارے صوبے کی 1.59 بلین انہوں نے شارٹ فال ہے صرف NFC میں. اور ساتھ یہ کہ جو فاٹک کو مرج ہوا ہے جو NFC میں اس کا شیئر بنتا ہے وہ بھی نہیں. اور ساتھ یہ بھی کہ جو ان کے خرچے ہیں, جو اس کی تنخواہیں ہیں, فاٹک کی جو سارے مرج ہوئے اس کے ساتھ تنخواہیں ہیں, وہ بھی صوبے اپنے فنڈ دے دیتے ہیں. اور PSDB میں جو پچھلے سال انہوں نے ایلوکیٹ کیا تھا وہ 55 کروڑ. اسٹیٹسٹک بتائیں گے کتنا بجٹ ہے. 55 کروڑ 55 کروڑ روپے جو ہے نا وہ, یعنی ابھی بھی یہ جس طرح رویہ رکھ رہے ہیں. اور ساتھ جو ہے نا جو ہمارے نیٹ ہائیڈرو پراپرٹ ہے اس کے پیسے نہیں دے رہے ہیں, جو گیس کی اور ہمارے دیگر جو اسے وہ پیسے نہیں دے رہے ہیں. ایک باعث اور متعصب حکومت جس کے پاس نہ ویژن ہے, جس کے پاس نہ روڈ میپ ہے, جس کے پاس تعصب, ظلم اور بربریت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. ابھی ایک فراڈ الیکشن کروا رہے ہیں نا, ایک فراڈ الیکشن کروا رہے ہیں گلگت میں. وہ کہتے ہیں الیکشن کر رہے ہیں, جس کے پاس ووٹ ہے, جس کا سب سے بڑا لیڈر عمران خان کے ساتھ جس کے اوپر سب متفق ہے, ان کو باندھ کے رکھا گیا اور باقی چھوڑا ہے. اور ابھی بھی جس طرح کریں گے نا اس الیکشن کے بارے میں تمہیں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں بتاؤں گا کیونکہ آج ہمارے اکانومی پہ ہے. یہ الیکشن اس لیے یہ ریگولیشن کرواتے ہیں کہ پھر یہ اپنی پالیسیاں بناتے ہیں. جب ایک پارلیمنٹ میں بیٹا شخص عوام سے نہیں ہوگا, وہ خواص کا اور مقتدرہ کا نمائندہ ہوگا, تو وہ کیا ڈیپینڈ کرے گا, وہ کیا کہے گا کہ بجلی مہنگی ہے کہ نہیں ہے. اس کو کیا تکلیف ہے, اس کو کیا تکلیف ہے کہ امن و امان کی صورتحال کیا ہے, اس کو کیا تکلیف ہے کہ مہنگائی ہے. بڑے بڑے لوگ ہیں, بڑے بڑے جو ہے نا سرمایہ کار ہے, جو بھی ہے, جہاں سے جو ہے نا اس کو برائب میں پیسے ملتے ہیں اور وہ اس کی پالیسیوں کے سر جو ہے نا اپنا سر سجدہ کرتے ہیں جو بڑے. تو اس لیے میں کرکٹ کے عوام سے بھی ریکویسٹ کروں گا 7 تاریخ کو, سنڈے کو 7 تاریخ کو آپ نے یہ دکھانا ہے کہ وی ووٹ آپ کا, یہ حق آپ کا ہے, آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے. انشاءاللہ اس بجٹ میں ہم بھرپور طریقے سے جو پارٹیسپیٹ کریں گے اور ہم پورا اس کے لیے ٹف ٹائم دیں گے, پوری تیاری کریں گے اور اس ناجائز بجٹ کو جو جس طرح ٹیکس لا رہے ہیں اس کو ایکسپوز کریں گے. انشاءاللہ اور بھی ہم سیمینار کروائیں گے, مختلف سیمینار بھی ہوں گے, لیکن عوام کے سامنے اس کا مخلوط چہرہ جو ہے نا یہ اس کے سامنے لائیں گے. تھینک یو.